नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतीय परंपरेकडेन तरणाट्यांक जोडपाक जैन ऋषीमुनींनी मोलादीक योगदान दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. तांणी आयज नवी दिल्लीत आचार्य विद्यानंदजी महाराजांच्या जन्मशती कार्यावळीचें उक्तावण केलें. तशेंच तांणी जैन मुनींच्या हस्तलिखितांचें डिजिटायझेशन करपा विशीं म्हायती दिली. भारत ही संवसारांतली सगळ्यांत पुर्विल्ली जिवीत संस्कृताय आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. तशेंच ह्या निमतान तांणी एक खाशेलें यादिस्तीक नाणें आनी टपाल तिकीट जारी केलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां, संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला संकल्प पानी बचाने का है, दूसरा संकल्प एक पेड़ मां के नाम, तीसरा संकल्प स्वच्छता का, चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल, पांचवा संकल्प देश का दर्शन, छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग अपनाने का, सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का, आठवां संकल्प खेल और योग दोनों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है, नवा संकल्प गरीब की मदद करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला वांगडा संवाद साधलो. बेरेस्तारा अमेरिकेंतल्या फ्लोरिडाच्या कॅनेडी स्पेस सेंटरांतल्यान भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्लाक व्हरपी एक्झिओम 4 मोहिमेचें प्रक्षेपण जाल्लें. खंयच्याय संविधानाची प्रस्तावना हो ताचो प्राण आसता आनी तातूंत बदल करपाक मेळना अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. भारत सोडून हेर खंयच्याय संविधानाची प्रस्तावना बदलूंक ना. प्रस्तावना हीच बुन्याद जाचेर संविधानाची उदरगत जाल्या अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट, न्यूज ऑन AIR मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ थेट प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. कोल इंडियाची उपकंपनी महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड ओडिसात 3.5 कोटी टन तांकीच्यो 2 नव्यो कोळसो खणी सुरू करतले अशी माहिती MCLचे अध्यक्ष उदय काओले हांणी दिली. हे विशीं आमच्या खबराकारान सांगलें. According to MCL, the Subhadra mine is scheduled to produce 25 million tons of coal per year by the end of the financial year 2025-26. The Balbhadra mine is expected to begin producing 10 million tons annually by the financial year 2029-2030. The opening of these new mines is expected to further strengthen India's energy sector and meet the growing demand for coal in the country. शेती खातीर वापरिल्ल्या उदकाचेर कर लादपाची येवजण आसा हो दावो सरकारान न्हयकारला. कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अँड वॉटर मॅनेजमेंटाचें आधुनिकीकरण ह्या नव्या येवजणे खाला कर घेवपा संबंधीची उलोवपां निराधार आनी फटीची आसात अशें जलशक्ती मंत्रालयान स्पश्ट केलां. कोयर उर्जा प्रकल्पाच्या कामगिरी वाडोवपा खातीर आनी बेगोबेग केंद्रीय अर्थीक मजत दिवपा हेतान अक्षय उर्जा मंत्रालयान सुदारीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. नव्या चौकटी खाला मंत्रालयान कागदपत्रां उणी करप, मान्यतायेची गरज सोपी करप अश्यो जायत्यो प्रक्रिया सोपो केल्यात. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह ह्या म्हयन्यात नवी दिल्लीत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशाच्या सहकार मंत्र्यांच्या विचारमंथन बसकेची येजमानकी चलयतले. हे वेळार सहकार मळावेल्या उदरगतीचो नियाळ घेतले. तशेंच सहकार क्षेत्र घटमूट करपाचे सामुहीक ध्येय साध्य करपा खातीर विचारांचे आदान प्रदान जातले. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज हावडा जिल्ल्यांतल्या सतरांगी रेल्वे स्टेशनावेल्यान पुरुलिया बाकुरा हावरा प्रवासी रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो. तशेंच अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला उदरगतीचो नियाळ घेतलो. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुडल्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक नवी दिल्लीच्या फुटबॉल हावसात एक विश्लेशण कार्यावळ घडोवन हाडटा. पुराय भारतीय फुटबॉल प्रशिक्षक आनी विश्लेशकांची रणनीती आनी विश्लेशणात्मक कुशळटाय वाडोवपा हेतान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. इत्सुकांनी 6 जुलय मेरेन AIFAच्या संकेतथळार नोंदणी खातीर अर्ज करचे अशें आयोजकांनी मागलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 6 दिसांत मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. भारतीय तरणाटे आयुष शेट्टी आणि तन्वी शर्मा हांणी अमेरिका ओपन बॅडमिंटन सर्तीच्या सेमीफायनलीत पावल घाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.